Kita mo ni Lovely, ngang lovely, pero unlovely katong babaeng isa kadupa ang suwang nga ang naong murag yung kagwang. Naabot na gyud siya sa Congress day. Human nag-apil-apil na gyud siya sa maong rally. Unya nakita nako no. Tigidig bang man pud na yang naong no nya aside pa sa iyang suwang. Naka-filter na pero obvious kaayo nga bangag-bangag iyang naong mauna mirisi. Maunay gaba niya nga nagbangag-bangag iyang naong og nitaas og samot ang iyang suwang. Lahi ra gyud no basta binayran dali ra kay makaadtog Congress unya mag-apil-apil na sa mga rally no. Batok sa tanang mga kabuang. Ay, Ginoo ko. Mauna ang mga taong tapulan nga gusto lang nila magpabayad aron makadawat og kwarta no. Wala nay laing pagpaningkamot kundi ang magyaw-yaw lang basin unsa lang ang mayaw-yaw.